Vamos a compartir hoy a seguir compartiendo acerca de la iglesia. We're going to continue sharing about the church. Pero el fin de semana pasado, But last weekend, el Señor nos hablaba acerca de la importancia de las reuniones en la iglesia. the Lord spoke to us about the importance of the meetings in church. Y tal vez pudiéramos pensar que la iglesia se reunió por primera vez Maybe we can think that the church gathered for the first time el día de Pentecostés, the day of the Pentecostal, en Hechos capítulo 2, in Acts 2, cuando cayó el poder del Espíritu Santo sobre los creyentes que estaban en ese lugar. when the power of the Holy Spirit fell upon the believers that were in that place. Pero no necesariamente esa fue la primera reunión de la iglesia, But it's not necessarily the meeting of the church, porque la obra de Dios comienza desde Génesis hasta Apocalipsis because the work of God starts from Genesis to Revelation, y estamos pasando por dispensaciones. and we are going through dispensations. Los primeros capítulos o el libro de Génesis, The first chapters of the book of Genesis, en el libro de Génesis no vemos que haya habido reunión de iglesia en sí. in the book of Genesis, we don't see that there has been a meeting of church. Vemos una itself. serie de hechos que sucedieron We see a series of acts that happened que eran necesarios para que posteriormente se formara un pueblo, el pueblo escogido, that was necessary so that before they could form a people that were chosen, que ya vemos en Éxodos, that we already see in Exodus, cuando este pueblo se encontraba cautivo, when these people found en themselves Egipto. captivated in Egypt. y pudiéramos decir que la primera experiencia que el pueblo de Dios tuvo And we can say that the first experience that the people of God had, reuniéndose gathering themselves, fue en la Pascua, was in the Passover, en el momento de la salvación, in the moment of salvation, en el momento en que Dios los llamó para celebrar el cordero, in the moment that God called them to celebrate the Lamb, para comer el cordero to eat of the Lamb por familia, by family, para que después pudieran salir de la esclavitud de Egipto. so they can get out of the slavery of Egypt. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12, The word of God says in Exodus 12, versículo 3, verse 3, dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, speak to all the congregation of Israel, saying, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. on the 10th of this month, they are each one to take a lamb for themselves according to their father's household, a lamb Mas for si each la household. familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, Now, if the household is too small for a lamb, then of the lamb, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, then he and his neighbor nearest to his house are to take one according to the number of persons. conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. According to what each man should eat, you are to divide the lamb. Esta fue la primera vez que Dios llamó a su pueblo This is the first time that the Lord called his people a participar de una reunión de parte de Dios. to participate of a meeting from God. Y notemos las características de esta reunión. And then let's notice the characteristics of the meeting. El Señor llama a participar en una reunión en torno a comer al cordero. The Lord calls us to participate of a meeting to eat of the lamb. Y era por familia, o sea, era una reunión familiar. It was basically a family gathering. Y si la familia era muy pequeña, entonces debían de invitar a los vecinos. And if the families were very small, then they should invite their neighbors. Pero en esta reunión But in this meeting, tenían que comer la carne del cordero, they had to eat of the lamb del cordero, y comer la carne del the cordero, flesh of the lamb, y tenían que untar la sangre del cordero en las puertas de sus casas. and they had to put the blood of the lamb on the doors of their houses. Entonces, es interesante ver, So it's interesting to see, contrario a todo concepto religioso, in contrary to all of the religious concepts, que lo que Dios llamó fue una reunión en realidad informal. that what God called in reality was an informal meeting. Dios no le dijo a su pueblo que tenía que cumplir ciertos otros requisitos religiosos, God didn't tell his people that he had to that fulfill certain religious requirements, que tenían que hacer ciertas oraciones, that they had to do certain prayers, sino que el centro de la reunión but the center of the meeting fuera comer al cordero. was to eat of the lamb. Y comer al cordero significaba disfrutar de la comida. And to eat of the lamb meant to enjoy of the food. Toda reunión All the meeting tiene que ver con
comida, con cena, has to do with eating, with para food. que sea una reunión So it can be completa. a complete meeting. Cuando Dios reúne a su pueblo When God gathers his people y no hay alimento, and there's no food, entonces no pudiéramos decir que hay una verdadera reunión. then we cannot say that there's a true meeting. En el diseño Dios quiere que nosotros nos reunamos y que nos alimentemos. The design of God, he wants us for us to gather and for us to nurture Y el ourselves. centro es el Cordero. In the center is the lamb, Y el Cordero es Cristo. and the lamb is Christ. En Éxodo capítulo 5, versículo 1, In Exodus 5:1, Dios le dice al pueblo, God says to his people, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron al faraón, afterwards Moses and Aaron came and said to the Pharaoh, Jehová el Dios de Israel dice así, thus says the Lord, the God of Israel, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. let my people go that they may celebrate a feast to me in the wilderness. Miremos cómo Dios, la visión de Dios. Let's see how the vision of God is. Dios tiene su pueblo escogido. God has his chosen people. Su pueblo se encontraba cautivo, esclavo en Egipto. His people found themselves captivated in Egypt. Eran esclavos, They were slaves. estaban atados. They were binded. Digamos que vivían una vida bien monótona, Let's just say that they lived a life that was probablemente triste, probably sad, pero Dios los llama but God calls us a salir de ahí, to get out of that. los libera de esa vida. He liberates them of that Pero life. para liberarlos, But to liberate Él them, los dice, tienen que reunirse y compartir y comer el cordero. he says you have to gather and share and eat of the lamb. También le ha mandado decir al faraón He also had called to say to the Pharaoh que él quería sacar a su pueblo al desierto that he wanted to take his people out of the desert para que su pueblo celebrara la fiesta en el desierto. so that his people can celebrate the feast in the desert. O sea, Dios nos llama a nosotros para celebrar fiesta, para una celebración, So God calls us to celebrate a feast, for celebration, para comer, to eat, para disfrutar, to enjoy, para reunirnos familiarmente. to gather ourselves. Por eso as a ahora family. Dios dice en la palabra That's why God says now in the Word que la iglesia es la familia de Dios. that the church is a family of God. Entonces, cada vez que Dios llama a reunirse, So each time God calls to gather, tiene que ver con la familia, it has to do with the family. en este caso la familia espiritual, In this case, the spiritual family. tiene que ver con disfrute, It has to be with enjoyment tiene que ver con celebración, and with celebration tiene que ver con fiesta or feast, y tiene que ver con alimento espiritual, or it has to deal with spiritual nurturing. y el alimento debe ser el cordero. And the nurturing should be the lamb. Entonces, fíjate que el requisito para la salvación del pueblo de Israel, Notice the requirements for salvation, para que este pueblo fuera salvo, for these people to be saved, era que se reunieran y comieran. was for them to gather and eat. Y si no se reunían y comían, And if they didn't gather and eat, si no disfrutaban del cordero, if they didn't enjoy the lamb, si no tenían comunión como familia, if they didn't have a communion as a porque family, siempre que una familia se sienta a comer algo en la mesa, because always as a family they come to sit down and eat, pues hay compartir, hay comunión. there's sharing, there's communion. Yo no me imagino una reunión familiar I can't imagine a family gathering que todos se sienten en la mesa a comer that all of them sit down on the table to eat y nadie hable, and no one speaks, nadie comparta, no one shares, nadie se exprese, no one expresses themselves, nadie no compartan unos con otros. for them not to share with one another. Eso no sucede. That doesn't happen. Siempre que hay una comida en la familia hay compartir. When there's always food in the family, there's sharing, Y eso es lo que Dios quiere. and that is what God wants. Entonces, podemos decir So we could say, que para que nosotros seamos salvos, for us to be saved, hay un requisito. there is a requirement. Necesitamos reunirnos We need to gather, y necesitamos disfrutar al Cordero. and we need to enjoy the lamb. O sea que la salvación personal que llaman So the personal salvation that they call no es exactamente completa. is not exactly complete. Aunque es verdad Even though it is true que Dios nos llama that personalmente God calls us personally, y se revela en nuestras vidas and He individualmente reveals to our lives individually, y nosotros lo recibimos and personalmente, we receive Him personally. pero para que esa salvación se haga realidad en nuestra vida, For that salvation to become reality in our o lives, mejor dicho, una consecuencia de esa salvación, or better yet, a consequence of that es que salvation, nosotros vamos a reunirnos con la familia de la fe. is that we
gather with the family of faith. Vamos a compartir con la familia de la We fe. go and share with the family of faith. Vamos a disfrutar del Cordero juntos. We go and enjoy the lamb together. Vamos a sentarnos en la mesa del Cordero We go juntos. and sit down on the table of the lamb Y vamos a together. tener una comunión And we're going to have fellowship como familia as a family. para que Dios nos pueda sacar de la esclavitud en que nos So encontrábamos that can take us out of slavery where we find y ourselves. podamos ser libres And we can be free. y podamos experimentar la And victoria we can experience victory que experimentó el pueblo de Israel en that Egipto the people of Israel experienced in Egypt cuando untó la sangre del cordero en las puertas de sus when casas they put the blood of the lamb in their house y pudieron ser libres de la esclavitud de Egipto. and the doors of their house, and they could be free in Egypt. Entonces, fíjate cómo desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Éxodo, So notice how the Old Testament from the book of Exodus, ya Dios nos está hablando the book was already speaking to us de la importancia de que la iglesia, el pueblo de Dios se reúna y coma. of the importance of the church for the people of God to La gather and eat. la necesidad que hay de que nos reunamos y comamos The need that we have for us to gather and eat, para ser salvos to be saved, y para ser libres. and to be free. Después Dios sacó a su pueblo al desierto. Then God took his people out of the desert. ¿Y qué hizo el pueblo en el desierto? 40 años. And what did the people of the desert do for 40 years? Imagínate, si tú has leído un poco Éxodos, Imagine if you've read a little bit of Exodus. ¿qué lees que hizo el pueblo de Israel en el desierto? What is it that the people of Israel did in the desert? Ellos no trabajaban, They didn't work. ellos no tenían compromisos diferentes. They didn't have different compromises. Lo único que tenían The only thing that they had era el tabernáculo en medio de ellos was a tabernacle amongst them, y todos acampaban alrededor del and tabernáculo they all camped out around the de tabernacle la presencia de of the Dios. presence of God. ¿Y qué hacía el pueblo? And what did the people do? Todos los días se reunían, Every day they gathered. todos los días entraban a los atrios, Every day they todos los entered. días entraban estaban en función de la presencia de Dios, They entered to be in the function of the presence of God, del compartir, in the sharing, del comer juntos. and to eat together. ¿Y qué alimento les manda Dios en el desierto? And what nurturing does God send to them in the desert? El maná. The manna. ¿Por qué? Why? Porque el maná tipifica ¿qué? The manna typifies what? Al pan de vida. The bread of life. ¿Y el pan de vida quién es? And who is the bread of Cristo. life? ¿Y Christ. quién es Cristo? And who is Christ? El Cordero. The lamb. Entonces, el alimento que el pueblo de Israel tenía en el desierto So the nurturing that the people of God had in the desert era el Cordero. was the lamb. Desde entonces, From then on, todos los días, every day, Dios reunía a su pueblo God gathered his en people torno a la presencia de in Dios front of the presence of God y alimentarse del Cordero. and to nurture themselves of the Entonces, lamb. el principio sigue siendo el mismo So the beginning continues to be the same, y esa es la iglesia que Dios estaba formando and that is the church that God was forming desde el Antiguo from Testamento the Old Testament. y al mismo tiempo Dios está tratando con un pueblo And at the same time, God was treating with the people para llevarlos a un propósito, to take them to a purpose, llevarlos a una meta. to take them to a goal. Fíjate, el pueblo tenía que reunirse, Notice the people had to gather. el pueblo tenía que alimentarse del They had Cordero to nurture themselves of the lamb para llegar a la tierra prometida. to get to the promised land. Y en esa tierra And in prometida that promised land, tenían que edificar una ciudad, they had to edify a city, edificar el templo, edify a temple, establecer el reino establish the y kingdom, estar la presencia de Dios. and to be in the presence of God. Entonces, el propósito de Dios siempre ha sido el So mismo the purpose of God has always been the same, y no cambia hoy. and it doesn't change today. Eso era en el Antiguo Testamento. That was in the Old Testament. Pero luego cuando venimos a la venida de Jesús, But then when we come to the coming of Jesus, cuando vino Jesús a esta when tierra, Jesus came to this world, recordemos cómo Jesús let us remember how Jesus participa de la cena de la Pascua participates of the Passover meal con sus discípulos with his disciples. en 1 de Corintios capítulo 11, 1 Corinthians 11, versículo 23 al 25, 13 to 25. cuando versículo dice, la palabra nos dice Pablo, Paul says, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night of which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. El pueblo de Israel The people of Israel celebraba en memoria celebrated in memory la cena pascual the Passover y meal. Jesús And Jesus, lo hizo he did con it sus discípulos, era una cena with his disciples. It was a y se meal, reúne supper.
en torno a la mesa he gathers around the a table comer de la cena. to eat of that supper. Pero mira lo que Jesús hizo. But look what Jesus did. Jesús tomó el pan He took the bread. y dijo, este pan soy yo. He says, this bread is Este me. es el pan. This is the bread. Ustedes tienen que reunirse a comerme a mí. You have to gather and eat of me. Entonces, desde el antiguo pacto, But from the Old Testament, el pueblo se reunió a comer el cordero, the people gathered to eat of the lamb. luego comió el maná en el desierto, Then que they era Jesús, ate the Típico- manna in the desert, that was Jesus. tipología de Jesús. Typifies Jesus. El cordero era tipología de Jesús. The lamb was typified Jesus. Y ahora el pan que Jesús toma en la cena, la última cena, And now that the bread that Jesus dijo, took esto soy yo, este es mi cuerpo. in the Last Supper, he said, now this is me, this is my body. Tipología de Jesús. A Ento- typology of Entonces, Jesus. ¿cuál es el alimento, el fundamento de la cena cuando el pueblo se reúne? So what is the fundamental in the nurturing of the supper where the people of God gather? Jesús. It's Jesus. Si nosotros no nos reunimos a comer de Jesús, If we don't gather to eat of Jesus, entonces no nos estamos reuniendo en el diseño de Dios. then we are not gathering in the design of God. Por ejemplo, hoy hay muchas iglesias cristianas en el mundo entero. For example, today there are many Christian churches in the entire world. Pero ¿cuántas iglesias cristianas se reúnen un domingo, por ejemplo, But how many Christian churches gathers Sunday, for y example, están comiendo de Jesús? and they're eating of Jesus? Hago la pregunta. I ask you the question. Entonces, si tú tienes la respuesta, qué bueno. If you have the answer, that's good. Probablemente hay muchas que no estén comiendo de Jesús. Probably there are many that are not eating of Jesus. Yo algunas veces escucho algunos mensajes Many times I hear some messages en internet in the internet de predicadores de iglesias of preachers in the church, y a veces escucho mensajes muy bonitos and sometimes I hear messages that are very nice, y reuniones que se ven muy bonitas, muy ordenadas, and gatherings that appear very nice and organized, pero casi que ni se menciona a Jesús. but they don't even mention Jesus sometimes. Se habla de Dios, They speak of God se habla de cosas bíblicas, and biblical things. se habla del Espíritu Santo It speaks about the Holy Spirit, o simplemente se habla de algún mensaje bueno. or simply they just speak about a good message. Pero Jesús no está en el mensaje ni siquiera. But Jesus is not in the message. O si está como referencia por ahí por los laditos. Or if he is as a reference in certain areas. De pronto en una pequeña oración se menciona. Probably in a small prayer he is mentioned. Pero Jesús no es el centro, no es la comida, no es el alimento. But Jesus is not the center. He is not the meal and the Y nurturing. Dios nos llamó para reunirnos y para comer de Jesús. And God called us to gather and to eat of Jesus. Para que seamos nutridos por la vida, por Cristo, So that we can be nurtured by the life of en el Christ, Espíritu. in the Spirit. También en esa cena Also in that supper, que Jesús lava los pies de los discípulos. Jesus cleanses the feet of the disciples. Y fíjate lo importante que Jesús se postra y le lava los pies a cada uno de And ellos. notice the importance of how Jesus falls down and washes each one of their feet. Y le dice a los discípulos, ahora ustedes están limpios. And he says to his disciples, now each one of you Lo único que necesitan es lavarse los pies. are clean. The only thing you need to do is clean your feet. Entonces mira cómo nosotros somos limpios. So notice how we are cleansed. Esa palabra limpio tiene que ver con liberación, That word clean has to deal with liberation, con libertad. with liberty. Por ejemplo, For example, el pueblo de Israel en Egipto era esclavo. the people of Israel in Egypt, they were slaves. Era esclavo de un sistema del mundo, They were de slaves Egipto. of a system in the world of Egypt. Cuando nosotros estábamos en el mundo, When we were in the world, éramos esclavos de un sistema. we were slaves of a system. ¿Por qué éramos esclavos de un sistema? Why were we slaves of a system? Porque nosotros vivíamos de acuerdo al sistema. Because we lived according to the system. Hacíamos lo que el sistema nos decía. We did what the system told us to Pensábamos como el sistema nos do. We decía. thought how the system told us to Actuábamos como el sistema nos decía. do. We acted the way it told us Por eso to act. en el mundo la gente se parece, habla lo mismo, That's why in the world people appear the same. They speak the same. hace lo mismo, They do the same things. comparte lo mismo. They share the same things. Por ejemplo, el mundo nos invita a hacer a divertirnos de determinada forma. For example, the world invites us to enjoy ourselves in certain ways. El mundo nos dice, mira, para divertirte The world says, look, to enjoy tienes yourself, que ir a discos, you have to go to discos, tienes que ir a you have bares, to go to bars, tienes que ir a espectáculos que el mundo hace, you have to go to shows that the world does, tienes que ir a los moles a you divertirte, have to go to the malls to enjoy yourself, tienes que ir a
a ciertos sitios a You divertirte. have to go to certain places to enjoy yourself. El mundo ha creado un sistema para que nosotros nos divertamos. The world has created a system for us to enjoy Entonces, ourselves. nosotros somos en cierta manera esclavos de eso. So in a certain way, we are slaves of. Estoy aburrido, ¿qué vamos a hacer? I'm bored. What are we gonna do? Bueno, la gente se divierte de esta manera, vamos a hacerlo así. Okay, people enjoy themselves this way. Let's do it that way. Porque no somos libres de eso. Because we are not free of that. No tenemos opciones. We don't have any options. Estamos atados a un sistema. We're binded to a system. Igual que el pueblo de Israel estaba atado en Egipto. Just as the people of Israel were binded to Egypt. Pero cuando Jesús nos salva, But when Jesus saves us, nos llama a reunirnos, a salir, fíjate. He calls us to gather and to get out. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa The word church comes from the Greek word los llamados a salir. called to get out. Entonces, el Señor dice, tú perteneces al mundo, So the Lord says, you pertain to the world. ahora yo te llamo Now I call you para que salgas de Egipto, salgas del mundo, you can get out of Egypt, get out of the world. y ahora tu centro, Now your center, tu propósito, your purpose in tu life, vida, your life, tu your disfrute, enjoyment, tu mayor the distracción, majority of lo más distractions, importante para ti, the most important thing for you ya no es lo que el mundo te decía, is no longer what the world sino told que you, ahora but now es la iglesia, it is the church reunirte con la familia de la fe, gathering with the family of faith, pero no para cumplir un requisito religioso, but not to fulfill a religious requirement, no para ir a un servicio dominical cada semana, not to go to a Sunday service each week, sino para reunirse y disfrutar, but to gather and enjoy, comer juntos, to eat together, tener comunión to juntos, have fellowship with one another, celebrar to fiestas, celebrate feasts, para que disfrutes a Jesús, so that you can enjoy Jesus, para que tu comida sea Jesús so that your food can be Jesus, y podamos nutrirnos de la vida and we can nurture ourselves y from the life, podamos tener la victoria, and we can have the victory, podamos tener la libertad, and the liberty, el gozo, the joy, la the paz peace que representa that represents vivir en Cristo. to live in Christ. Y eso es la iglesia. And that is the church. Entonces, pero para eso Jesús nos limpia. But for that, Jesus cleanses us. Nosotros tenemos que ser limpios de todo lo que estamos contaminados. We have to be cleansed of everything that we're contaminated with. Cada vez Each time que nosotros nos reunimos como iglesia, that we gather as a church, venimos con los pies sucios. we come with dirty feet. ¿Por qué lo que ensucia a nosotros más que todos los pies? What dirties our feet mostly? Porque nosotros salimos de la reunión. Because we get out of the meeting, ¿Y a dónde vamos? and where do we go? Al mundo. To the world. Vamos al trabajo, We go to work, vamos a los we almacenes, go to malls, y donde quiera que anden nuestros pies, and wherever our feet walk, ahí nos estamos ensuciando. we're getting dirty. Nos estamos contaminando de un sistema, We're contaminating ourselves of a system. nos estamos contaminando del pecado, We're contaminating ourselves of de las sin, influencias del mundo, of influences of the world, de lo que la gente dice, of what people say, de los mensajes del mundo. of the messages of Entonces, the cuando venimos a la reunión, world. So when we come to the meeting, lo que tenemos que hacer primero es limpiarnos los pies what we first have to do is to cleanse our feet. para que podamos disfrutar completamente So la that cena del Cordero. we can enjoy completely the meal of the Lamb. Cada vez que la iglesia se reúne, Each time that the church gathers, debemos we limpiarnos, should cleanse ourselves. debemos llegar limpios, o sea, limpiarnos aquí We should cleanse ourselves here para poder disfrutar de la cena del so Cordero. that we can enjoy of the Lamb's Supper. Y dice, por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 5, 1 Corinthians 5, versículo 6. verse 6. 1 de Corintios capítulo 5 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump of dough? Y el versículo 7 dice, And 7 says, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. clean out the old leaven so that you may be a new lump, just as you are in fact unleavened, for Christ our Passover also has been sacrificed. Nosotros tenemos que limpiarnos de toda la levadura, todo lo viejo, We have to cleanse ourselves of everything that is old, de todo lo que el mundo nos ha contaminado, everything that the world has contaminated para us que with. cuando nos reunamos como iglesia So when we gather ourselves as a church, y nos edifiquemos como iglesia, we edify ourselves as a church, vamos siendo limpios de toda esa contaminación que traíamos, we start becoming cleansed of all that contamination that we brought, para que seamos una nueva masa so that we can become a new dough, y podamos llegar a ser un solo pan. and that we can come to be one
bread. Y eso es la iglesia. And that is the church. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 17 dice, 1 Corinthians 10:17, siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. So since there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of the one bread. Notemos cómo toda la palabra de Dios Let us notice how the whole word of God tiene que ver con el pan, has to deal with the bread, tiene que ver con el cordero, has to deal with the lamb, tiene que ver con la comida with the food, y tiene que ver con Jesús. and has to deal with Jesus. Entonces la iglesia So the church es que nosotros lleguemos a ser Jesús, is that we should come to be Jesus. que lleguemos a ser miembros del cuerpo de Cristo For us to come to be the members of Christ, y que Cristo sea la cabeza and for Christ to be the head, y nosotros su cuerpo, and for us the body, para que lleguemos a ser uno. so that we can come to be one. Esa es la iglesia, That is the church. ese es el propósito de That Dios, is the purpose of God. y tenemos que salir de todo lo que no es Cristo, And we have to get out of everything that is not Christ. para que como iglesia lleguemos a ser Cristo. So that as a church we come to be Christ. Por eso, fíjate lo importante que Dios nos dice, So notice how important that God tells us. que cuando nos reunamos a comer del cordero, de la cena, When we gather to eat of the lamb of the supper, debemos discernir el cuerpo de Cristo. we should discern of the body of O Christ. sea, nosotros no debemos llegar a la reunión de la iglesia We shouldn't come to the gatherings of the church pensando que vamos a una reunión religiosa, thinking that we go to just any religious meeting, que vamos a cumplir un requisito and we go in to fulfill a requirement, o vamos a cumplir algo tradicional. or we go in to fulfill something traditional. Hay mucha gente que se acostumbra, el domingo hay que ir a la iglesia Many people get accustomed to going to church on Sundays, y hace el esfuerzo de ir el domingo mientras pueda, and they force themselves to go on Sundays as long as they could. porque siente que si no va el domingo a la iglesia, Because if they feel like they can't go on Sunday, entonces pues algo no está bien, o sea, no estamos bien delante de so Dios. that they feel like something's not right, we're not right in front of God. Pero en realidad esa no es la iglesia. But in reality, that is not the church. La iglesia es el reunirse constantemente The church is in gathering themselves constantly para compartir como familia, to share as a family, para comer de Jesús to juntos, eat of Jesus together. pero tenemos que tener la visión But we have to have the vision del cuerpo de Cristo. of the body of Christ. Yo no puedo discernir el cuerpo de I Cristo cannot discern the body of Christ si yo no veo a mis hermanos como miembros míos, if I don't see my brothers as my members, si yo no veo la iglesia como el cuerpo de Cristo, if I don't see the church as the body of si veo la Christ, iglesia como una organización, if I see the church as an si organization, veo la iglesia como un lugar al que yo voy el domingo a un servicio, if I see the church as a place I go on a Sunday service, a cumplir un requisito religioso, fulfill a religious requirement, entonces yo no estoy discerniendo el cuerpo de then I Cristo. am not discerning the Estoy body of Christ. siendo un religioso I'm más being just any religious y person. Jesús no quiere religiosos. And Jesus doesn't want anybody religious. Jesús quiere personas Jesus wants people que sean su iglesia, that are his church, que sean su cuerpo that are his body, y que comamos, nos alimentemos de él, and for us to nurture ourselves from him, que seamos libres de toda la contaminación that we can be free of all y contamination, que lleguemos a ser un solo cuerpo. and that we can come to be one body. Entonces es interesante So it is interesting ver cómo después de que Jesús muere y resucita to see how after Jesus dies and y resurrects, asciende, and he ascends, Jesús le dice a sus discípulos que los esperaran he told his disciples to wait for him en Jerusalén. in Jerusalem. Y ahí estaban 120 reunidos en aquel aposento. There was 120 people there gathered, Y ahí estaban orando, and they were praying. estaban esperando algo They grande. were waiting for something big. Estaban con la expectativa de que algo iba a suceder grande porque Jesús les había dicho. They were with the expectation that something big was going to happen because Jesus told them so. Y de pronto cae sobre ellos el poder del Espíritu Santo. And all of a sudden, the power of the Holy Spirit falls Y before them. son llenos del Espíritu. And they're full of the Spirit. ¿Y cuál fue la expresión que hubo en ese momento? And what was the expression that happened in that moment? ¿Tú crees que el día de Pentecostés hubo una reunión religiosa? Do you think in the day of Pentecostals there were a religious meeting? Era una reunión tradicional. There was they had a traditional meeting? Dice la Biblia The Bible says que hablaban y gritaban y danzaban y spoke and screamed and o danced. sea, estaban como locos. They were like crazy people. Dice la Biblia que parecían ebrios, parecían borrachos The Bible says that they appeared like they were drunk del gozo que sentían, of the joy that they de la felt, libertad que sentían, of the liberty that they felt, del poder que sentían, of the power that they felt. porque estaban participando de una gran celebración. Because they were participating of a great celebration. Habían sido llenos
del poder de Dios. They were filled with the power of God. Ya habían recibido la vida de Cristo. They already received the life of Christ. Por lo tanto, había una gran celebración de victoria. So therefore, there was a great celebration of victory. Había una gran celebración de victoria. A great celebration of victory. Fíjate que desde el Antiguo Testamento, Notice that from the Old Testament, cuando el pueblo de Israel de Egipto, when the people of Israel get out of Egypt, lo primero que hicieron fue cantar alabanzas a the Dios. first thing that they did was to sing praises to God. Por eso los cristianos That's why Christian people, cantamos alabanzas. we worship. Por eso adoramos That's why we cuando nos praise reunimos. when we gather. Porque los cantos, la alabanza es una expresión de victoria. Because singing and praising is a celebration of victory. Entonces, por esa razón nosotros debemos venir a las reuniones That's why for that reason we should come to the meetings con esa actitud de victoria with that attitude of victory para alabar y exaltar a Jesús. to worship and to praise Jesus. Pero nos acostumbramos a veces But we get accustomed many a times venir a la reunión to come to the meeting, y a sentarnos en una banca, to sit down on a bench, a ver un grupo de hermanos cantando al frente. to see a group of brothers singing up front. Y a veces pues no le ponemos mucha atención o nos dormimos And sometimes we don't pay much attention, or we fall o no nos asleep, gustan las or canciones. we don't like the songs. Hemos perdido la visión de la iglesia. We have lost the vision of the church. Nosotros debemos de ver las alabanzas We should see the worship songs como una acción de victoria. as an action of victory. Nosotros debemos llegar a alabar a Dios. We should come to worship God, Como cuando estamos contentos, just as when we are happy, porque se supone que estamos because contentos. supposedly we are happy. Se supone que venimos a la reunión con una actitud de celebración. Supposedly come to a meeting with the attitude of celebration. Yo me imagino cuando un equipo deportivo I imagine when a team, a sports team, gana una copa, wins a medal cup, un campeonato. a championship. ¿Tú has visto en la prensa sale la celebración que hacen You've después? seen in the TV with the celebration that they do after. Se reúne el equipo y hay gran fiesta. They gather the team and there's a great celebration. Yo te garantizo que todos llegan con una actitud de victoria. I guarantee that all arrive with an attitude of victory. Vengan felices They enter and they are porque happy llegan a celebrar una gran victoria. because they come in to celebrate a great victory. Cada vez que nosotros nos reunimos, Each time that we gather, deberíamos de llegar a celebrar una gran victoria. we should come and celebrate a great victory. Porque la vida de nosotros Because our lives ya no pertenece a Satanás, no longer depend to Satan. ya no pertenece al mundo, It no longer depends on the world. ya no estamos atados a un We are sistema, no longer binded to the system. sino que Jesús ya nos liberó, But Jesus already liberated ya nos us. sacó del mundo, He took us out of the world. ya nos sacó de las garras de Satanás He took us out of the hands of Satan. y nos ha dado su And victoria He has given us His victory para que vivamos esa vida so victoriosa, that we can live that victorious life. para que vivamos una vida llena de We paz, can live a life full of peace, una vida llena de a gozo, life full of joy, una vida llena de a victoria life full of y victory, para que seamos un pueblo victorioso. and so that we can be victorious people. Entonces, si nosotros estamos viviendo eso, So that if we're living that now, cada vez que nos vamos a reunir, each time that we're going to gather, debemos ver una fiesta de celebración. we should see a feast of celebration. Vamos a celebrar We're juntos going to celebrate together con mis hermanos with our brothers esa gran victoria that great que victory tenemos en Cristo that we Jesús. have in Christ Jesus. Ese privilegio que tenemos, That privilege that we have el haber sido escogidos por to Dios, be chosen by el God, haber sido llamados por to Él, be called by el Him, haber sido salvos por su to be gracia saved by His y grace, ahora tener la vida de Él and now to have His y life, poder invocar el nombre de and to be Jesús able to call upon the y name of poder Jesus, disfrutar al Señor, and to be able to enjoy the poder Lord, reunirnos and to gather a ourselves, comer del Espíritu, to eat of the a Spirit, comer de Cristo. to eat of Christ. Hermano, no todo el mundo lo puede hacer. Brothers, not everyone can do No that. todo el mundo tiene esa situación. Not everyone has that situation. La gente del mundo está muerta, The people of the world are dead. está ciega, They're blind. no tiene opción. They don't have options. Mira, un día como hoy, Just look at one day that nosotros today, estamos aquí we're here, reunidos como familia. gathered as a family. ¿Cuánta gente anda en los cines How many people are in the movie o, theaters o en otras actividades del mundo or in other activities in the world, disfrutando sin poder ver este privilegio? enjoying without seeing this privilege? Si tú los invitas a esta reunión, If you invite them to this meeting, te van a sacar 1.000.000 de disculpas, they're gonna take out a bunch of excuses porque ahí mismo piensan, uy, qué aburrido. because they think all of a sudden it's really boring. No, yo mejor me quedo, me voy de cacería, I'm just gonna go somewhere else, o me voy a disfrutar en moto, or I'm gonna go and enjoy it on a o me motorcycle, voy a hacer cualquier otra or cosa, I'm gonna go do just any other thing. porque el mundo no
tiene lo que nosotros tenemos. Because the world does not have what we have. Nosotros tenemos algo que el mundo no tiene. We have something that the world does not have. Y nosotros nos reunimos And we gather. y es necesario And reunirnos it is necessary for us to gather porque tenemos esa victoria y tenemos esa vida. because we have that victory and we have that life. Cuando un equipo de fútbol When a football team, gana la Copa Mundial, they win the championship, no van a celebrar individualmente en sus casas los jugadores. they don't go and celebrate individually in their own Jamás homes. harían eso. They will never do Se that. van a reunir todos a celebrar con sus amigos y They familia all gather to celebrate with their friends and family la gran the victoria. great victory. Y hacen una gran fiesta. And they do a great feast. Y hay alegría. And there's joy. Y hay gozo. And there's Y happiness. hay bailes. And there's dance. Porque hay victoria. Because there is victory. Porque hay celebración. Because there's celebration. Entonces, cuando nosotros nos reunimos como iglesia, And so that when we gather as a church, si es que hemos visto a Jesús, that's if we have seen Jesus. si es que hemos experimentado la victoria en Cristo, That's if we have experienced the victory in si Christ. es que estamos disfrutando la vida de Cristo, That's if we're experiencing and enjoying the life of entonces Christ. deberíamos de reunirnos a celebrar. So then we should gather to celebrate. Deberíamos de reunirnos con una actitud de gozo. We should gather with an attitude of joy. Llegar contentos a la reunión. Come happy to the meetings. Llegar a la reunión más importante de nuestras vidas. Come to the most important meetings in our lives. No debería haber otra cosa más importante en la vida de There nosotros. shouldn't be any other thing more important in our lives. Y si la hay, And if there is, es porque algo no está bien en nuestra vida espiritual. because there's something that is not right in our spiritual lives. Si yo no experimento victoria, y eso es lo que pasa con muchos cristianos, If I don't experience victory, and that's what happens to many Christians, estamos en la calle we're in the streets, y no hay victoria en and nosotros. there is no victory in us. Aunque somos cristianos, Even though we are Christians, estamos en la carne, we're in the flesh, hay ataduras en nuestra vida, there's things that hold us down in our lives, o hay pecado en or nosotros, there's sin o hay inside of us, cosas que están afectando nuestra vida or espiritual. there are things that are affecting our spiritual lives. Y entonces, ¿cómo vamos a vivir esa victoria? So then how are we going to live that Por victory? el contrario, vivimos una vida de derrota. In contrary, we live a life Siendo cristianos, that's fallen at being Christian, entonces nos sentimos mal, then we feel bad, estamos de mal we're carácter, bad character, nos we get deprimimos, depressed, estamos we're estresados, stressed, preocupados, worried, amargados, bitter, tristes. sad. Entonces nos invitan a la reunión de la iglesia So then invite us to the church, to the meetings, y no vas a querer ir. and you're not going to want to go. No nos provoca ir. It's not in us Si to no go. hay victoria en mi vida, If there is no victory in my life, yo no siento ganas de ir a la iglesia. I don't feel like going to church. Yo no siento gozo de reunirme. I don't feel joy to gather. Entonces, si voy, tengo que hacer un esfuerzo. So if I go, I have to make an effort. Voy a esforzarme porque ¿qué irán los hermanos? I'm going to force myself because what would the brothers say? Porque después me van a criticar. Then they're going to criticize me. O quién sabe qué van a pensar de Or mí. what are they going to think of me? Entonces mejor yo voy. So it's better for me just to go. Pero no me provoca. But I really don't feel like going. Claro, no nos va a provocar Of course, we're not going to feel like going si no hay victoria en nosotros. if there's no victory in us. Si nosotros estamos por el contrario en victoria. If we are contrary in victory, Si nosotros pasamos el día disfrutando a Jesús, if we go throughout the day to enjoy Jesus, dándole gracias al Señor, giving Him thanks, alabando al Señor, worshiping the Lord, viviendo en el Espíritu. living in the Spirit, Cuando viene la tarde, la hora de la reunión, when the evening comes and the time of meeting comes, nosotros queremos ir con gozo. we want to go with joy. Porque esa victoria que estamos experimentando, Because that victory that we are la experiencing, queremos disfrutar con los hermanos. we want to enjoy it with our brothers. Y eso es la vida de la iglesia. And that is the life of the Esa es la church. manera como Dios quiere que la iglesia se reúna. That is the way that God wants us, the church to Que la gather. iglesia se reúna For the church to gather a celebrar esa victoria. to celebrate that victory. Dice Éxodo capítulo 15, versículo 13. Exodus 15:13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. In your loving kindness, you have led the people whom you have redeemed. In your strength, you have guided them to your holy habitation. Lo que Dios quiere hacer de nosotros What God wants to do of us es la casa de Dios, is the house of es God, la morada de Dios. is the dwelling of God. Entonces,
Pero solo la casa de Dios But only the house of God puede edificarse can edify itself cuando todos los materiales están juntos when all the materials are y together cumplen la función para la cual fueron diseñados. and they fulfill the function in which they were designed Y for. unidos llegan a ser la casa de Dios. And united, they come to be the house Esa es of la God. iglesia. That is the church. Nosotros no podemos llegar a ser la morada de Dios We cannot come to be the dwelling of God si no nos reunimos if we don't gather y encajamos unos con otros en el Espíritu. and we're not with each other in the spirit. Si no estamos disfrutando juntos a Jesús, If we're not enjoying together Jesus, si no nos vemos como familia, if we don't see ourselves as a family, si no hay gozo en las if reuniones, there's no joy in the meetings, si no hay disfrute de Cristo, if there's no enjoyment of hay libertad, or liberty si no hay victoria, or victory, entonces la casa de Dios no puede ser edificada. then the house of God cannot be edified. Podemos pasar 20 años yendo a la iglesia We can go 20 years going to church, los domingos Sundays, y al final de los 20 años and at the end of those 20 years, la casa de Dios no está edificada. the house of God is not edified. ¿Se cumple el propósito de Dios? Is the purpose of God fulfilled? No. No. Entonces, de nada nos sirve ver la iglesia como una tradición y una religión. So nothing's worth to see the church as a tradition or Hermanos, religion. Tenemos que cambiar de actitud. Brothers, we have to change attitude. Tenemos que tener la visión. We have to have the vision. Tenemos que ver el propósito. We have to see the purpose. Tenemos que ver la iglesia We have to see the church como Dios la ve y la quiere. as God sees it and how He wants it. Tenemos que caminar en su propósito We have to walk in His purpose para que seamos edificados. so that we can be edified. La palabra de Dios dice en Efesios 4 The Word of God says in Ephesians 4 que somos edificados en amor. that we are edified in love. El amor es el que nos une. The love is what unites us. El amor es el que nos hace miembros unos de otros. The love is what makes us become members of one another. El amor de Cristo The love of Christ rompe toda división. breaks all division. El amor de Cristo destruye toda separación, The love of Christ destroys all separation, toda diferencia, all differences, todo lo que nos puede estorbar o molestar de unos a otros. everything that can block us to be bothered by one another. Dice la Biblia que el amor The Bible says that love todo lo puede, can do all things, todo lo soporta, can put up with all things, o sea, lo logra. it can do all things. El amor no tiene barreras, no tiene límites. Love does not have limitations. Entonces, si nosotros no tenemos el amor de Jesús So if we don't have the love of Jesus, y no podemos crecer en el amor unos con otros, and we cannot grow in love with one another, el propósito de Dios no se cumple. the purpose of God is not Si fulfilled. yo no amo a mis hermanos, If I don't love my brothers, yo no amo a Cristo, I dice la don't Biblia. love Christ, the Bible Si says. digo que amo al Señor If I say that I love the y Lord no los amo a ustedes, and I don't love you guys, soy un mentiroso. I'm a liar. Entonces, es tan importante So it is so important que ese amor nos una. for that love to unite us. Es tan It importante is so important que yo pueda ver a mis hermanos y sentir amor por mis hermanos. that I can see my brothers and feel love for Que my yo brothers. quiera darme por ellos. That I want to give myself for them. Que yo quiera pasar tiempo con ellos. That I want to spend time with Que yo them quiero disfrutar a Jesús con and ellos. enjoy Jesus with them. Es tan importante It eso. is so important Porque si entre más nos reunamos, because the more we gather, entre más disfrutemos juntos a Jesús, the more we enjoy Jesus más se together, edifica la casa. the house is edified. La iglesia primitiva, The primitive church, la primera iglesia en the Jerusalén, first church in Jerusalem, fue una iglesia llena de poder was a church full of power porque se reunían todos los días en las casas, because they gathered every day in the houses como familias, as family. y compartían y disfrutaban a Jesús. And they shared and they enjoyed Jesus. Si nosotros nos estamos reuniendo constantemente, If we are gathering constantly, pero no religiosamente, but not religiously, hermano, lo que mata la vida es la religión. brothers, what kills life is religion. Si hacemos una reunión en una casa If we make meetings in a house y llegan los hermanos, and the brothers arrive, nos sentamos en una silla we sit down in a chair, y entonces están esperando que el hermano ahí más maduro espiritual empiece una oración, we're waiting for the elderly brother to start a prayer. y si no nadie habla, And if not, no one speaks. y entonces el hermano hace una oración And the brother does a prayer, y después nadie habla. and then no one speaks. Están esperando que alguien traiga una palabra, They're waiting for someone to bring a word. y alguien trae una palabra y a veces una palabra un tanto aburrida, And someone brings a word and sometimes it's a little boring. y entonces después termina una reunión bien aburrida And then the meeting ends and it's kind of boring. y se cumple un propósito equivocado. And then a purpose is fulfilled that is Y nos not vamos the y right dijimos, one. bueno, fuimos a la reunión, pero qué pereza. And then we leave
we say, okay, we A lo went to mejor the hasta nos meeting, dio sueño en la reunión. and then we say, oh, but that was just, Nos we were pareció que tired. terminamos muy tarde. It appeared that we ended too late. Entonces no queremos volver a la And reunión. we don't want to return to the meeting. Pero si vamos a la reunión But if we go to the meeting y llegamos con actitud de alabanza, and we arrive with an con attitude gozo, of worship, a of abrazar a los joy, hermanos, to hug the con brothers, libertad, with liberty, a hacer alabanzas a Dios, to do worships to the Lord, a hablar de to Jesús, speak of Jesus, a compartir de to Jesús, share of Jesus, a disfrutar a Jesús to enjoy Jesus naturalmente, a naturally, tener un disfrute natural de to Jesús, have a natural enjoyment a of comer Jesus, del Cordero. to eat of the Lamb. Entonces esa reunión edifica, So that meeting edifies, esa reunión construye, that meeting constructs, esa reunión edifica la morada de Dios. that meeting edifies the dwelling of God. Y esas reuniones debemos practicarlas con más frecuencia. And we should practice those meetings more frequently. Debemos procurarlas. We should procure them. Debemos procurar más reuniones en las We casas should procure to have more meetings in the houses, para que el propósito de Dios se cumpla. so that purpose of God can be Debemos fulfilled. vernos unos a otros. We should see one another. Ayer, por ejemplo, For example, yesterday, tuve el privilegio de salir con el hermanito Brandon a comer. I had the privilege to go with the brother Brandon to Y go yo no eat. sé para el hermano, pero para mí fue una experiencia bien bonita. I don't know for the brother, but for me it was a really nice experience. Y a mí el Señor me habló mucho con eso. And the Lord spoke to me a lot with that. ¿Cuántas veces lo he hecho y no lo hice? How many times I would have been able to do that and I didn't do it? Y pasamos un par de horas agradables. And we went many times, we went through some hours that Podemos was compartir los dos juntos. pleasant and we could share together. Y yo no sé para él, pero para mí fue muy edificante. I don't know for him, but for me it was very edifying. El Señor me habló mucho en esa reunión The Lord spoke to me a lot in that y meeting me muestra mucho and shows me a lot. cuántas cosas no estoy haciendo yo How many things am I not por andar tan doing, ocupado. being so occupied? ¿Cuánto tiempo no estoy dedicándole a mis hermanos por andar tan How ocupado? much time am I not dedicating to my brothers for being so occupied? A veces estamos en el mismo lugar físicamente Sometimes we're in the same physical place y no tenemos tiempo para nosotros. and we don't have time for one No another. tenemos tiempo para visitarnos. We don't have time to visit No each tenemos other. tiempo para pasar un ratico, aunque We sea don't una have horita, time to even just have an hour to be y together compartir juntos, and to share together, conocernos más, to know one another more, hablar más de Jesús to juntos, speak more of Jesus abrir más together, nuestro corazón. to open up our hearts more. Y esas cosas edifican, hermano. Those things edify, A veces brothers. pensamos que la reunión es el domingo. Sometimes we think that the meetings are just Sundays. Venir aquí a esto. To come here for Y this, venir a la reunión el domingo es importante. and to come to the meeting. En el caso aquí en este lugar, In this case, in this place, los domingos pues se trae una enseñanza. on Sundays we bring a Y teaching. la enseñanza es importante And también. the teaching is important as well. Pero necesitamos la comunión. But we need fellowship. Los domingos también tenemos un compartir en la mañana. The Sundays we have also fellowship in the morning. Una comunión en la A mañana. community in the Que morning. varios hermanos no vienen That a lot of brothers don't come por cualquier razón for whichever reason, y no hay ese compartir. and there is not that sharing. Entonces, la iglesia So the church, debemos procurarnos más unos a we otros. should recur to one another more. Debemos sacar tiempo más para compartir unos con We need otros. to take time out to share with one another. Debemos esforzarnos más en eso, We need to force ourselves more in that. porque es la única forma Because it is the only way como nosotros podemos experimentar esa victoria. how we can experience that victory. Es la única manera It is the only way como nosotros podemos ser edificados how we can be edified como la morada de Dios. as the dwelling of God. Realmente nos amamos más. Do we truly love one another Por ejemplo, more? yo ayer pude sentir que aprendí a amar un poquito más al hermano Brando. For example, yesterday I could feel that I learned to love Brandon a little more. Si no hubiera salido con él, If I didn't go out with him, ese amor no hubiera crecido. that love wouldn't have grown. Pero con 2 horitas But with 2 hours, me llevaron a crecer más en ese amor. it took me to grow more in that love. ¿Cuántas veces podemos hacer eso How many times can we do that? y no lo estamos And haciendo? we're not doing that. ¿Cuántas veces podemos sacar tiempo con una hermanita, un hermanito, How many times that we can take time for o a con brother 2 o con or a 3 sister or 2 or 3, y no lo estamos and haciendo? we don't do it? Estamos encerrándonos mucho en nuestras casas We're enclosing ourselves a lot in our own homes, y no estamos compartiendo más con la iglesia. and we are not sharing more with the church. Por eso el Señor nos dice That's why the Lord tells us que la reunión en la iglesia, that the meeting of the church, el reunirnos in gathering ourselves, es la vida, it is the life. el reunirnos In gathering, es la it salvación, is the salvation. el In reunirnos gathering es la libertad, is liberation. es la liberación, Is liberty. es todo lo que Dios necesita de It is nosotros. everything that God needs Que of podamos us. apreciar eso, That we can que appreciate podamos that. verlo, That we can see it. que lo practiquemos For us más to practice it para more. que Dios cumpla su So propósito God en can nosotros. fulfill His purpose in us. Amén. Amen.